Ovo je pretposlednji put da razgovaramo u rubrici Na putu pobjede. Naime, uskoro ćemo ući u novu fazu rada Srpskog sveta Dragoslava Bokana, gde ćemo imati drugačije raspoređene rubrike. Tako da smo za ovu priliku izabrali nešto veoma važno, a to je tema koju sam naslovio Otadžbina Rusija. To Otadžbina Rusija meni nosi sećanje na davnu 2014. godinu, kada je Denis Pušilin u ime Donjecke narodne republike, koja se tad rađala iz tog jezivog sukoba i užasnih napada kijevske hunte na ruski narod i ruskojezično stanovništvo Novorusije, poslao agreman kojim je potvrdio mene za ambasadora Donjecke narodne republike u Srbiji. Naravno, na tako nešto Republika Srbija nije mogla da pristane i to je ostalo simbolično, ali ne bih ja rekao da je to samo simbolično. To je veoma važno jer u istoriji će ostati zabeleženo da je jedna nova teritorija u stvaranju koja će postati 8 godina nakon toga, koja će postati, ili 9 godina nakon toga će postati deo Ruske federacije, je to najavila već tada, a eto ja sam imao tu čast i privilegiju da budem izabran za prvog nosioca takve dužnosti. Tada sam i formirao jednu nevladinu organizaciju koju sam naslovio Otadžbina Rusija, upravo idući na tu dubinu veze između nas i Rusije. To nije samo bliskost, to nije samo bratstvo, to nije samo nekakva simpatija ili zajednički cilj ili zajednički neprijatelji. To je nešto mnogo više od toga. I sad ću pokušati da ukratko objasnim bez puno zadržavanja na bezbroj podataka koji će moći da se čitaju u knjizi koju već duže vremena pišem na temu 8 vekova istorije srpsko-ruskih odnosa, ali do tada ćemo se zadržati na toj mapi naše bliskosti, naše zajedničke otadžbine u nekom nadnacionalnom, ali ne i nenacionalnom smislu. Znači, prva teza koje moramo da budemo svesni da bismo znali za važnost te ideje o otadžbini Rusiji i toga da kad je reč o Rusiji i njenom oslobođenju od ideološkog nasleđa, ali i od svih mogućih neprijatelja koji žele da raskomadaju Rusiju i da je ponište sa mape sveta već vekovima, da mi automatski pristajemo da budemo na ruskoj strani ne samo zato što je ona nama istorijski bliska, ne samo zato što je ona pravoslavna kao i mi, ali ne samo zato što je ona u pravu i što je pravda na njenoj strani, nego postoji jedan dublji razlog koji bi ja da obznanim ovom prilikom. Taj razlog je što je u samoj Rusiji i ruskoj istoriji sačuvano možda više srpske ideje nego u istoriji Srbije. Znači, Rusija je zasnovana na srpskoj ideji, svetosrpskoj. I samim tim istorija Rusije je na neki vrlo direktan način istorija srpske ideje u jednom drugom obliku, u jednom drugom jeziku, ali u istom duhovnom poretku, na istom temelju. Dakle, Zakonopravilo Svetog Save, najvažniji srpski dokument srednjeg veka, koji je važniji nego recimo britanska Magna Carta za njih, ili sad da ne nabrajamo razne pravne dokumenta iz ranijih vremena, to Zakonopravilo ili Nomokanon ili Krmčija, kako je Rusi nazivaju, to je u stvari postavka života. To je srpski pogled na svet, postavljen na način na koji nas je poukom uputio i u naše ime napisao i potpisao naš arhijepiskop Sava Nemanjić, Sveti Sava, naš duhovni pastir i naš prvojerarh u večnosti od tih dana davnih pa do dana današnjeg, kada zajedno sa
njegovom svetošću, patrijarhom Porfirijem, on zajedno sedi na tronu, koji nimalo slučajno mi nazivamo tronom Svetog Save, kroz vreme. Znači, zakonopravilo Svetog Save je inkorporirano u rusku kulturu, rusko pravo i ruski ustav u vreme Ivana IV. Prvog ruskog cara. Sad, time se zatvara krug. Alfa postaje omega, omega se vraća u alfu, dešava se preobraženje. Nekada davno jedan ruski monah, kome ne znamo ime, uzeo za ruku princa Rastka i odveo ga u Svetu Goru, tamo ga zamonašio i time otvorio jednu novu duhovnost buduće Srbije i svega onoga što će srpski narod sobom nositi u svom predanju od tog trenutka pa nadalje. I sad se to vraća time što je Sveti Sava posmrtno, preko svog žitija i preko svog primjera i preko svoje temeljne knjige Zakonopravilo, uzeo za ruku doslovce mladića koji će postati ruski car, prvi ruski car u istoriji i koji će kroz njegovo žitije učiti slova, pismena, jer je njegov otac dobio na dar iz Hilandara žitije Svetog Save i kako je bio zatočen i svakog dana na ivici mogućnosti da bude ubijen sa svojom bakom, koja je Srpkinja poreklom, a i otac mu je jednim delom isto poreklom iz našeg roda, on je tu knjigu držao i kao neku vrstu amajlije i kao zaštitu i kao nešto iz čega je on naučio i da čita i da misli i da razmišlja. I to zakonopravilo koje je prestalo da funkcioniše u Srbiji posle pada Smedereva, zato što više nije bilo srpske države, nije bilo mogućnosti da se ujedini harmonično srpski narod, srpska crkva i srpska država na način na koji je to opisano u zakonopravilu i na način na koji je to postavio Sveti Sava, zbog čega mi tu ideologiju i nazivamo, ili nadideologiju i nazivamo Svetosavljem. To je uradio Ivan IV, zvan Ivan Veliki, u svoje vreme, a posle smrti nazivan Ivanom Groznim, kao prvi propagandni pokušaj da se ugrozi značaj i dostojanstvo ruskim vladarima u stalnoj britanskoj i zapadnoj ideji rasparčavanja i smanjivanja moći Ruske imperije. Znači, Ivan IV u svojoj mladosti, a nakon toga u 17. godini je postao car i on je uneo srpsku ideju o državi, crkvi i narodu u same temelje ruske ideje. I onda mi pratimo razvoj i razgranavanje te ruske ideje kao nečeg što je svetosavsko. I zbog toga je nama ruska istorija izvanredno bliska. Jer oni žive naš pogled na svet, dok mi ne živimo naš pogled na svet. Jer smo mi presečeni prvo fizičkim ropstvom, pa onda sekularnim učenjima 19. veka i odvojenosti naše elite i vojne i države, a posebno intelektualne od crkve, a onda nakon toga jugoslovenstvom i na kraju komunizmom. Znači, mi smo imali tu veliku odvojenost od one srpske ideje koja je nastavila da konzervirana i sačuvana živi u ruskoj istoriji sve do Oktobarske revolucije, a onda i posle 90. godina i posebno posle dolaska Vladimira Vladimirovića Putina na vlast je nastavila opet da obitava u zajednici Ruske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, Ruske države, ruskog naroda, opet na onaj idealni harmonični način koji možemo slobodno zvati Svetosavljem, isto kao što to oni mogu sa druge strane ogledala, da istu stvar nazivaju ruskom idejom. Znači, bratski krug ljubavi se tu događa i to je taj čudni triptih gde se u svakom njegovom delu vide ona druga dva. U ruskom delu se vidi srpsko i vizantijsko, u srpskom se vidi rusko i vizantijsko i u vizantijskom se vidi rusko i srpsko. I taj naš krug smisla, on nas uči da smo mi u stvari dva krila Vizantije, kojim ona leti i dalje vekovima posle svoje fizičke smrti u 15. veku, kada je 1453. godine pao i poslednji vizantijski car u borbi sa osvajačima turskim. Naravno, i taj car je, da ne zaboravimo, sin srpske majke. Tako da je naše učešće i to rodovno, krvno učešće i fizičko i duhovno i civilizacijsko veoma gusto postavljeno u tim srpsko-vizantijsko-ruskim odnosima i u svemu onome što će posle drugog Rima završiti u trećem Rimu i u nasleđu te ruske, svetosavske, vizantijske i srpske ideje. Dakle,
ruska ideja u sebi sačuvala vizantijsku ideju preko naše ideje, Svetosavlja, i to je riznica. To je zavetni kovčeg sa sačuvanim, neprocenjivim dragocenostima i to živim, koje sijaju, koje postoje, koje inspirišu. Tako da svako od nas može, koji smo pravoslavni Srbi i koji smo zadovoljni Svetosavljem, može da slobodno sebi postavi pitanje da li smo više Rusi ili Srbi, a iz te svetosavske dimenzije nemoguće je odgovoriti na to pitanje jer se ono višestruko prepliće. To je sindrom zajedničkog imenitelja. Imamo naše rodonačelnike u Rusiji, nimalo slučajno u Saboru, tajno ruske vizantijske ideje koja je srpska jer je u Kremlju oslikan uz ruske svetitelje su oslikani upravo Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti Sava, da bi time pokazali da je to deo jedne zajednice, duhovne, ali i političko-civilizacijske. Do dana današnjeg možemo da vidimo na mestu sahrane vladara, ruskih vladara, da vidimo i to vrsto podsjećanje na zajedničko poreklo nas i njih. Znači, pravoslavna ideja ruskog stila iskustva, srpskog stila iskustva i vizantijskog stila iskustva na zajedničkim temeljima putuje ka večnosti kroz potragu za spasenje. Znači, nadsvesno i nesvesno naše istorije, visoke Srbije, bez fizičkih granica i bioloških odrednica se može tražiti i naći u istoriji te otadžbine Rusije. Naravno, nije svaka Rusija otadžbina Rusija, oni imaju isto i svoje kontrainicijacijske suprotstavljene varijante, neke druge imperije koje uzvraćaju udarac u okviru iste povesti. Tako da, kako bi rekao Dragoš Kalejić, ne postaje se Srbin rođenja, već na ispitu vrlina i kroz iskušenja. S tim u vezi, najveći evropski pesnik Rilke je jednom prilikom rekao: Rusija je jedina zemlja koja se graniči sa nebom. Sve druge zemlje se graniče sa nekim drugim zemljama, a Rusija se graniči sa nebom i on je time u stvari produžio kroz svetosavsku poreklo te Rusije što se graniči sa nebom, uputio na Svetog Savu i na početak Nemanjićke države i te prve visoke Srbije, koja je u stvari isto tako postavljena da se graniči sa nebom, kao novi Izrael. Rusija je kao naša otadžbina pomagala Svetu Goru, Srbiju, naš opstanak i oslobođenje, školovanje naših ljudi i na fakultetima i na vojnim i duhovnim akademijama. Bela Rusija je direktno i gradila Srbiju, recimo Teodor Titov je dao pojam Svetosavlja, prvi između dva svetska rata u međuratnoj kraljevini. Hram Svetog Save i spomenik Nikolaju II. I Stefanu Nemanji su radili ruski umetnici zajedno sa našima pod odobrenjem srpske države, a uz podršku ruske države i ruske i srpske pravoslavne crkve. To je to jedinstvo koje se povremeno projavljuje i to u onim trenucima kada ostavlja zlatne pečate koji će zauvek biti zapamćeni. Recimo, imamo nekoliko trenutaka koji bih ovde na brzinu samo onako pomenuo i podsjetio. Mi imamo čuvenog srpskog slikara Dimitrija Avramovića koji je oslikao ikonostas u Sabornoj crkvi koji dan danas tamo stoji i podsjeća na njega. On je umro od tuge, od srčanog udara, kada je čuo da je preminuo ruski car Nikolaj I. Znači, na vest o smrti ruskog cara, on je dobio srčani udar i umro, ne mogavši da preživi tu vest da je taj veliki branilac pravoslavlja i veliki branilac i naših napora za dobijanje nezavisnosti i za izvlačenje iz tog samrtnog ropstva viševekovnog, on je svojom smrću potvrdio tu vrstu jake vezanosti i ljubavi. To će njemu na neki način uzvratiti kasnije, znači to je bilo 1855. godine, početkom marta, a to će mu uzvratiti kasnije, znači skoro 60 godina kasnije, Nikolaj Hartvig, poslanik Ruske imperije u Kraljevini Srbiji, koji je bio veliki branilac srpskih interesa i puno nam pomogao u formiranju Balkanskog saveza i
oslobođenju Kosova i Metohije u Prvom Balkanskom ratu i koji je išao da razgovara u naše ime sa austrijskim ambasadorom nakon onog užasnog austrijskog ultimatuma. U razgovoru mu je austrijski diplomata hladno rekao da će uništiti Srbiju ako treba istrebiti srpski narod i uništiti svako sećanje na nas, i to je toliko pogodilo Nikolaja Hartviga da je on doživio srčani udar u prostorijama austrijskog poslanstva i preminuo na licu mesta. Naš grad i naša zemlja su mu se odužili time što su napravili jedan od najlepših grobova na Novom groblju, koji ja često obilazim, kao i mnoge druge grobove, gde je sahranjen Nikolaj Hartvig. I ta njegova smrt od srčanog udara, kad je čuo za stradanje Srbije koje se priprema od strane Austrijanaca, i smrt našeg slikara Dimitrija Avramovića, koji je preminuo od srčanog udara kad je čuo da je neočekivano umro car Nikolaj I. To su u stvari te dve veze tog prepuklog srca na obe strane. Kao što smo imali te ruske monahe koji su povele princa Rastka u manastir i učenje arhijepiskopa Save, koje je povelo ruskog cara, prvog ruskog cara, u izgradnju nečega što nije samo država i nije samo formalno carevina i krunisanje i miropomazanje, već zaista formiranje nečega što je, nažalost, kod nas završeno sa krajem srednjeg veka, a u Rusiji tek tad započelo onu svoju viševekovnu istoriju. Petar Cetinski je prokleo sve one potomke u Crnoj Gori koji budu bili protiv Rusije nezahvalni njoj za sve ono što je učinila za Srbe u Crnoj Gori i za srpski narod svuda. Imamo čuveni Njegošev boravak u Rusiji, kada je ruski car, videvši Njegoša, rekao kako je on neverovatno visok i da višeg čoveka nikada nije video od njega, diveći se njegovom izgledu, a na to je Njegoš odgovorio čuvenom rečenicom: niko nije viši od ruskog cara. I time pokazujući sve ono isto što ovde možemo da pratimo kroz vreme i razne teritorije na kojima živi srpski narod, a u odnosu na Rusiju. Onda imamo rusko-japanski rat, kada Crna Gora, tada ona objavljuje rat Japanu i solidarnosti prema ruskom narodu i ruskoj državi, a i jedan od učesnika u tom rusko-turskom ratu, u tom crnogorskom bataljonu, taj Aleksa Lekso Sajčić, koji je u trenutku velikog iskušenja, kada je japanska vojska izdvojila svog samuraja i tražila da Rusi izvuku jednog svog oficira koji je vešt sablji i da njih dvojica, kao u srednjem veku, imaju dvoboj pred početak bitke, i kada se niko od Rusa nije javljao, onda je Lekso Sajčić istupio sa svojom sabljom i rešio da u ime ruskog cara i u ime vojskovođa te vojske u kojoj je on služio kao dobrovoljac, da on nastupi. On je isekao glavu tom japanskom samuraju i sablja Sajčićeva se dan danas čuva u Vojnom muzeju u Moskvi kao podsjećanje na taj neverovatan podvig koji bi, da je neka druga zemlja u pitanju, davno bilo snimljen, bar jedan film bi bio snimljen na tu temu, a ovde ostaje to tako da se setimo toga. Imamo ruski ultimatum kojim je spašena srpska vojska, koja će kasnije probiti Solunski front, jer nakon prelaska Albanije bili smo ugroženi sa svih strana. Nije dolazila pomoć, nisu dolazili brodovi, tražio se ogroman novac od srpske vojske i to bezušno ponašanje takozvanih saveznika je skoro uništilo sve nas u najtežem trenutku koji smo možda imali ikada u istoriji, i tada je Nikolaj II. Zapretio saveznicima da će se povući iz rata sa Nemcima i Austrijancima, da će potpisati separatni mir ukoliko istog trenutka ne budu pomogli srpskoj vojsci i spasili i osposobili za dalje borbe, i oni su to uradili tek nakon te ucene i nakon što je naravno ruski car platio te njihove usluge srpskoj vojsci, a nakon toga je sudbinski platio svoju ljubav prema nama i takav odnos prema zapadnim saveznicima time što je ostavljen na cedilu od zapada i prepušten boljševicima da ubiju njega i njegove 4 ćerke i sina naslednika i voljenu suprugu. Tako da je
zbog tog ultimatuma koji se dugo prećutkivao. Mi svi znamo za ono kreće se lađa Francuska, znamo za francuske saveznike i italijanske, i pominjemo i Grke, ali preskačemo glavnu stvar da je bez ruskog cara Nikolaja sve bi to propalo i zbog toga je vladika Nikolaj Velimirović izrekao da je od tada svaka ruska tuga i naša tuga, a svaka ruska radost i naša radost. I da nikad nećemo moći da se dovoljno zahvalimo ruskom caru mučeniku Nikolaju II. I njegovoj svesnoj žrtvi za našu otadžbinu. Mogu bi da dodam za našu zajedničku otadžbinu. Stradanju iz ljubavi prema Srbiji i srpskom narodu, svojoj srpskoj braći. A sad da preskočimo sve to vreme i razne događaje, sjetit ćemo se 8. jula 2015. godine, kada je Rusija dala veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na britansku rezoluciju o tome da su Srbi počinili navodni genocid u Srebrenici. Taj ruski veto je onemogućio da Srbi budu proglašeni za prvi genocidni narod zvanično od strane Ujedinjenih nacija u dosadašnjoj istoriji čovečanstva. Oni su nas spasili od tog poniženja i takvog udara i to ne smemo da im zaboravimo. Zbog takvog odnosa mi uspevamo da pretrpimo i sve one loše momente u našim međusobnim odnosima koji uvek postoje, pa i naši odnosi sami sa sobom su često jezivi, a ne sa njima ili njihovih sa njima samima. Treba da budemo svesni svega onog zajedničkog, svega onog što nas vodi ka strašnom sudu, pravilnom odgovoru i spasenju. I možemo zato da kažemo, Kosovo je srce Srbije, a Srbija srce Rusije. Na svaki mogući način, pa čak i preko porekla naroda Novorusije. Jer upravo u Bahmutu, upravo u Lugansku, upravo onim najvažnijim delovima ste imali centre postojanja ruske, to je srpske i ruske, Slavjeno-Serbije i Novoserbije, kada je naš narod i naša vojska i naši oficiri koji su napustili Austriju, ne želeći da priđu u rimokatoličanstvu, već su ostavši u pravoslavlju, došli na te obodne, periferne, krajiške delove Ruskog carstva, da tu formiraju svoje kasarne, svoje konjičke i husarske pukove i na tim mestima se sad vode najveće borbe. Nimalo slučajno, tako da poput antičkih junaka i ti naši zaboravljeni junaci iz 18. veka nas podsjećaju da se tamo u Ukrajini vode i naše borbe. Mi smo jedinstveni organizam zajedničkog porekla i sudbine. Duhovni, istorijski, sijamski blizanci promisla. Mi i Rusi.